Maayong buntag mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Palihog mangluhod alang sa pagampo sa Orasyo Imperata mahitungod sa hulga sa COVID-19. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, Espiritu Santo. Amen. O Dios, among Amahan, midangop kami kanimo diha sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakid sa COVID-19. Nga mihasi karon o gani mikalas na sa mga kinabuhi. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita sa tambal ni ini nga sakit. Aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Panalipdi ang mga eksperto bahin sa panlawas. Aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton. Inubanan sa kamaayo ug kamaluluyon. Nagaampo kami alang sa mga naigo ni ini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuma nila, ihatag nga ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwan na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kami magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nanginahanglan. Nangaliyo po kami nga sumpuon na nimo ang pagkatap ning maong virus sa ingon mahanaw na usab kining among gikahambing kahadlok. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios sa kahangturan. Amen. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangop kami. Ayaw tamaya ang among mga pangaliya, hinunua, luwasa kami sa mga katalagman. O mahimaya unog bulahan nga Biyerhen. Amen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios, Espiritu Santo. Amen. Palihog maglingkod. Inubanan sa atong tagsa-tagsa nga katuyuan at usab ilakip ang mga musunod nga mga pamisa. Thanksgiving Mass in honor of the feast of Senior San Roque, for the death anniversary of Maricar and for the souls of Vicente, Mario, Jose, Carmen, and all souls in purgatory. For all the souls in purgatory, for the souls of Ignacia Incognita, Ramon Sr., Sergia, Francisco, Emeteria, Juanita, Merlin, Presentacion, Felipe, Teotimo, Bartolome Sr., Apolonia, Arcadio, Felomino, Avelino, Ignacia, Dionisha, Agustina, Rogelio, Lucia, Clemente, Antonio, Felimon, Hilario, Rodrigo, Jonathan, Francisco, Librada, Agaton Jr., Agaton Sr., Teotimo, Teodora, Celera, Juliana, Montano Sr., Enigno, Lazaro, Estelita, Romaldo, Julita, Valentin, Constancia, Mateo, Edison, Etiquia, Apol, Edelpidio, Agaton, Tony, Emmanuel, Leon, Vicente, Gregorio Sr., Felix, Santiago, Juliana, Savinicio, Daniel, Ana, Emiliana, Clemente, Rositi, Arsenia, Lourdes, Nistor, Emitelio, Francisco Sr., Pora, Amalia, Laura, Timotea, Helen, Nini, Titing, Perferio, Romeo, Panpelo, Rita, Benaventura, Doritia, Alfonsa, Eugenia, Flaviana, Natividad, Trinidad, Pedrito, Bienvenido, Damiana, Leon, Lourdes, Felixberto, and all souls in purgatory. Thanksgiving Mass for the birthday anniversary, for all the graces and blessings received. For BCBP's first successful Ladies Virtual Assembly, for the 20th birthday of Mariam Adelaida Misa Ransom, for all the blessings and
receive and petition for good health of Lausie, Luz, Neo, Rever, Shane, and Kathy. In honor to God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Help, Sacred Heart of Jesus, Saints Peter and Paul, Berhen sa Simala, Berhen sa Rigla, Our Lady of Manawag, and all the saints and angels in heaven. Offers, District 9 officials, Miraflor Brandley, Liz Trinidad, Barha family, June and Lini, Mr. and Mrs. Ronnie Misa, Tirol, Latori and family, Mr. and Mrs. Jason Abero, Mr. and Mrs. Edwin Abero, John Carlo Batan, Rubilin and Ramel Batan, Vivian Batan, and Apolinario Sr., Nonette and Julito Batan, Ramonito, Mr. and Mrs. Gloria May, and Jimboy Batan, Mr. and Mrs. Rogelio Abero, Jovelyn Sheok, or Arnel Sheok, Mr. and Mrs. Sakay, Mr. and Mrs. Eugene Sakay, Mr. and Mrs. Siok, Mr. and Mrs. Andy Dinoy and family, Mr. and Mrs. Mario Abero and family, Mr. and Mrs. Pami, Mr. and Mrs. Renato Sakay, Josefina Sakay and family, Mr. and Mrs. Jendoy, Mr. and Mrs. Penserga, Mr. and Mrs. Meren Gubatis, Mr. and Mrs. Ibanez, Mr. and Mrs. Odog, Abera family, Mr. and Mrs. Rolando Abantis Sr., Rosendo Lumanta Jr., Mr. and Mrs. Raidi Novella and Son, Renilin and Sanika Ferolino, J.R. Verola Jr. and Go family, Sony Alao and family, Sherwin Galos and family, Jackie and Jaime Pedra, Yunosa, Yunela and Magtibay, BCBP North, Ormoc Chapter, and Anonymous Donor. Thanksgiving for all the blessings, receive guidance and protection in honor of God the Father, Almighty, Mother Mary, Jesus, and Holy Spirit, offered by Aldwin Bihani and family. Mass Requiem for the souls of Sofronio, offered by Teofila Hopia. Missa Requiem for souls of Sami Sr., offered by Teofila Hopia. For the souls of Eutiquia, Elisa, Lourdes, Policrunio Sr., Policrunio Jr., Primo Sr., Primo Jr., Dick Paul, Samayla Joy, Lourdes, Maria Asuncion, Godofredo J. Jeremias, Velma, Troy, Manuel Sr., Carlos Sr. Thanksgiving Mass in honor of the Holy Spirit, Mama Mary, Senior Santo Niño, Saint Joseph, and all the angels and saints in heaven, for the blessings, graces, and good health received, offered by Anonymous. Mass for the souls of Eunice, Casimero, Olpiano, Sofia, Andres, Antipas, Reynaldo, Durisa, and all the poor souls in purgatory, offered by Anonymous. Thanksgiving Mass to God the Father, God the Son, Holy Spirit, Senior Santo Niño, Miraculous Medal, Saints Peter and Paul, Saint Anthony de Padua, Saint Joseph, and all the angels and saints in heaven, offered by Teofila Hopia. Thanksgiving Mass for the birthday anniversary of Jemari Corfin.
Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Maigsoon ako ni Kristo, nining Domingo atong isulog karon ang Pentecost Sunday. O mao kini gihapon ang gitawag sa simbahan ang birthday sa ato ang simbahan. Sanglit isip usa ka simbahan sa Dios. Happy birthday kaninyo tanan. Maigso minuso ta sa mga sala aron madapag sa ulog kini nga santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios magahom sa tanan o kaninyo maigsoon nga nakalapas na kong iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinalambuhaton kay akong sala, akong sala, akong sala. Busa ng amoy ko ng Santa Maria kayo na ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo maigsoon anyo kong ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluta sa Dios magahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala taro kita ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ang mag-asa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubukaron sa makasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa nga imong ihatag sa pagsugod pag-uwali sa Ebanghelyo. Pinagi sa Hesus Kristo imong anak, gabuig haryo bang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibok balay nga ilang gitiguman. Unya, nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nanugdong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo, ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug labihan nilang katingala kay ang tagsa-tagsa ka magtutuo nagsulti man sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan. Dinhi kanato may mga taga Parsya, Medea, Ilam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, nga nakabig sa tinuuhan sa mga Hudiyo, ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia, apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, ug bag-uhang nawong sayuta. Ginoo'y padala ang imong Espiritu, ug bag-uhang nawong sayuta. Daig Ginoo, o kalagko, o Ginoo akong Dios, dako gayon ikaw, pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo. Puno ang yuta sa imong mga binuhat.
ngadto sa bug sa imong pagpadala sa imong espiritu magama sila o mabag-o nimo ang naong sayuta Ginoo'y padala ang imong espiritu ug pag-uhang naong sayuta mulong daron ta sa gihapon ang himaya sa Ginoo ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat makapahimuton ta kanilang akong isugilon maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo'y padala ang imong espiritu ug pag-uha ang naong sayuta. Ginoo'y padala ang imong espiritu ug pag-uhang naong sayuta. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tawo nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Jesus. Ug walay makasugid nga si Jesus mao ang Ginoo. Gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginuuha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon. Gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu. Ug ipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo.
hinumanagan ninyo. Pagbasay kan Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Juan. Sa paggabi na niadtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kinahadlok man sila sa mga karakuan sa mga Hudeyo. Unya, mitungha si Hesus sa taliwala nila og bingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkita sa Ginoo. Unya, si Jesus mingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini o gunya gihuypan niya sila o giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasaylo ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag kayong tanan. Maigsunan ko ni Kristo karong kay Domingo. Ngunit ang saulog ang Pentecost Sunday. 50 days after the resurrection of our Lord Jesus Christ. O kini pod nga Pentecost Sunday, mo kini ang panahon nga kundiin gipakunsad sa ang Espiritu Santo ngadto sa kang Maria o sa iyang mga apostoles. In fact, diya sa ato ang pagrosaryo sa glorious mystery, yung kita, the third glorious mystery is the descent of the Holy Spirit. So maigsunan ko ni Kristo, di ato ang santos nga Ebanghelyo, ang mga unang pagbasa, nag-istorya kini mahitungod og fire. Ingon ang diya sa unang pagbasa, there was a tongues of fire. Niya sa atong santos Ebanghelyo po, ingon da dawatang Espiritu Santo, the anima, no? The anima that the spirit that will animate us. So kay ano man nga tongues of fire, no? Tongues of fire is because kini nga pulong, no? Kini atong dila usahay makaistorya og dili maayo. Kaya po itong dila, makaistorya po o mga maayo. Tongues of fire because ang una nga prioridad sa simbahan, mao gayud ang pagtudlo. No? Di ba? Ang atong dila, ang atong baba mo yung tudlo. Mabito na nga sa yung pamilya, dahil sa nga pamilya, mingon rin ang uban, tudluin na ang imong anak. No? Tudluin, pinagi sa pulong. And because also kini nga tong baba muistorya kini og pulong nga gikan sa Dios. Muna nang ang simbahan, the priority sa atong simbahan mao gayud ang pagtudlo. Mao na nga natay gitawag da magisterium, no? Ang kini magisterium mo kini ang mag-teach nato in terms of faith and morals, no? Mo niya tayo tawag nga, the teaching office of the church, no? Kining pagstorya o maayo ngadto sa uban. Pagistorya sa pulong nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. That is why the seminary, no? Nami ganang yung paman dugay nga formation the seminary in order to feed our mind, no? To feed our minds, so that kami po nga mga nag-eskwela sa seminaryo, makaistorya po og pulong nga gikan sa Dios, no? We study philosophy, and after the philosophy, theology, no? Because philosophy is the handmaid of theology, or katabang siya sa theology, in order to explain our faith, no? Para maka-explain kita sa ato ang pagtuo, no?
So may sunan ko ni Kristo, kini nga pulong, kini nga tongues of fire, ingon pa diha sa itong unang nga pagbasa, ingon diha, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nga nakasulti man sila sa atong tagtagsa nga piulungan. Dinhi kanato, may mga taga Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug uban pa nga dapit sa Libya. Apan once kami istorya kini mga apostoles, makasabot man sila sa ilang mga piulungan. Sumo kini ang gasa gihatag sa ato Ginoo nganha sa ato mga apostoles. And until now, may sunan ko ni Kristo, we keep on listening to the Word of God in this church. No? Mo kini ang simbahan nga istorya kini sa kanang piulungan sa Dios. No? So sanglit, kita nga mga tao, isip mga tinunan sa atong Ginoo, mamati kita og yung sa istorya sa simbahan nga naa sa dinhi sa ato ang santos nga Eucharistia. Mo bitaw na nga ang kan simbahan, no, gibahin kini duha nga kana liturhiya, liturgy of the word and liturgy of the Eucharist. Supulong sa gitagaan sa taog mga maayo nga piulungan, gitagaan gitudluan usa kita aron sab nga once makasabot na kita, then atong ma-receive ang lawas ni Kristo. So if we cannot understand that this is the body of Christ, then ay kita pagkalawat, no? Ay sa pagkalawat. Kung di ka makasabot nga kayo may kalawat, lawas ni Kristo, then ayo sa pagkalawat. Mabita daghan nga mga miracles na hitabo because of the people that they doubted their faith, no? Ginagawa silang pagtuo na to sa atong Ginoo, no? Nagdoubt na pagtuo sa atong Ginoo. So there was tongues of fire kay aron kita maka-preach nga to sa uban, no? Yung pamandiha, how can you give if you do not have, no? Unsang paghatag, unsang pagsulti sa may piulungan to sa mga tao, kung ikaw mismo wala ka diha nga gasa, no? Kung itong ang ato ang mind is just empty slate, no? Empty tablet. So megsuhan ko ang una, no, tongues of fire, no? The gift of tongues. I don't know kung nakakuha ka mo sa mga charismatic, no? Mga charismatic, no? Kana mga charismatic ngayon, mag-istorya ba? Pero di kita makasabot, pero sila rin maka-intindi, no? No? But that was the gift of tongue. Promotan ako sa tagtag sa inyo kay kinabuhi karon. Unsa man ang pulong nga binggawas diya sa inyong tagtag sa nga mga baba? Pulong ba sa Dios or pulong nga dili maayo nga mga piulungan? Makaingon ka ba nga na kay gift of tongue if you will speak into words to your brothers and sisters? Makaingon ka ba nga na kay gift of tongue kung ikaw mismo naghatagag maldisyon sa mga itagatag sa nga mga kaigsuunan? Labi nagmasuko ta, no? Mga suko ta. Amin ka, masuko ka, hangit kami ka, God bless you. No? Di po siguro, no? Ingon kang lahit po siguro, yawa ka. No? Gawas to mga lain ng mga pinulungan, no? Adil na ka gift of the Holy Spirit, no? Gift na sa demonyo. Demonyo. So may sunan ko, muna importansya, no? Gitagaan sila sa gift kanang tongues of fire, gasa da silang balba, aron makaistorya sa iba nga piulungan, aron makaistorya og mayong pulong sa mga tao, aron pagproklamar sa kinabuhi sa Ginoo ngadto sa uban nga mga tao. Ikaduha, dastong Santos Ebanghelyo mingon diha ang atong Ginoo. Gisulti niya kini og yang gihuipan niya sila og gingnan, dawaten niyo ang Espiritu Santo. Ingon nga ipadala ako sa Amahan, ako sab nagpadala kaninyo. So in this mission, always remember nga ayaw kita kabalaka sa atong kinabuhi. Kaya nga naman, gitagaan kita og 7 gifts of the Holy Spirit. So sa mga nga 7 gifts of the Holy Spirit? Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, pity, fear of the Lord. Kinaadman, pagsabot, pagtambag, kalig-on, kahibalo, pagka-Diyos, o pagkahadlok sa Diyos. Mo kini ang pipito
nga gasa si Espiritu Santo sa kinabuhi. So kini nga kanang kinaadman, no? I don't know, remember ka mo nga si Solomon o sa kini nga gitawag nga wise nga tao, no? The wisdom of Solomon. No? May siya mo bansay-bansay, mayo siya mo muhatag og tambag, yapo si Solomon ngadto sa iyang isig ka tao. So kita kada usa ngato nakita yung mga kinaadman, no? So gamita ka na siya. Pero sometimes, no, na mga tao nga mo dominate, nalay mo dominate kanila. Say for example, ang ubang mga tao mayong lang mo tambag. Napo ibang mga tao maayo mo sabot. Napo ibang mga tao naikaisog, no? Naikaisog sa proklamar sa pulong sa Dios. Napo ibang mga tao na lang sa knowledge, no? Nakahibaw lang. Pero wa sa buhat, no? Nakahibaw lang. Napo ibang mga tao Dios nun, no? Magsinampuon, magdudlod simbahan, yung mga Diyos nun nga tao. Napo yung mga tao na ikahadlok sa Diyos. So asa man ka na nangapito, basi ikaw na ikahadlok sa Ginoo. Muna nga musimba ka, muna nga makumpisal ka sa mga sato kay nakikahadlok sa Diyos. Mahadlok ka kay basi dili ka makaadto singarian sa Ginoo. Apan nagban mga tao way kahadlok sa Ginoo. Nga kundi ang ilang kinabuhi, ilang himo nga Dios. Muna yung nga nagdios-dios na sa ilahang kinabuhi. Napo ba mga tao nga naikaisog? Isog lang kung makainom, no? Pero kung hindi makainom, talawan, no? Madlok ito. Muna yung nga napoy tawag nga spirit of the glass, no? Spirit of the glass. Inom-inom dahil, no? Spirit of the glass. So may sunan ko na po yung mga tao nga may mutambag, no? Matay mutambag nga mga tao, no? May mutambag. Usa mo bitaw, no? Kanay mga tao nga may mutambag, dili katambag sila nagagalingon, no? Ngano ka na, no? May tawag tambag o tropong tabaganan, no? Yun. Pero at least, no? Makaingon ta nga sa kinabuhi, no? Nakatambag ta sa mga tao nga nakinalan sa tuang presensya. Nakatambag sa mga tao nga nakinalan sa tuang pagtambag ihapon, no? Unya, ay mga tao nga kaybaw pud mo sabot. Ang uban kanang wa goy di kaybaw mo sabot. Sama karon, no? Ina to sitwasyon. So magsitanay lang sa ta, no? Magsitanay ta kay mo itaw nga new normal, no? New normal, no? So magsitanay lang sa ta. Sa una dinisimbahan na puno ta og 800 plus, karon 170 na lang ta, no? So it's a new normal. Magsitanay sa ta kay mo man ang protocol. Ngano man mag-wear magugmas, ngano man nga mag-anana, magpasilit-silit pa man, no? Kay muna nga magsatanay lang sa ta, magsunan ko Kristo. Ngano man nga moagi man sa dinidapita sa exit, mo rin ang takaagi ito sa entrance. Oh, magsatanay lang sa ta, no? Ato gamiton kini ang Espiritu Santo. So sanglit magsunan ko sa Kristo sa kinabuhi. Always remember that in this Pentecost, God gave us that gift, no? The 7 gifts of the Holy Spirit: the wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. So duha nga punto dato ang in this Pentecost Sunday nga ang Ginoo nga ang Dios naghatag kanato og tongues of fire. Aron kita makaproklamar sa pulong sa Ginoo, aron kita makaproklamar ngadto sa uban nga we have to preach what to believe. And secondly, in our mission, always remember God gave us the 7 gifts of the Holy Spirit. Happy birthday kayong tanan. Paliw manidog. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga magahom sa tanan, magabuhat sa langit o sa yuta, o sa mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Kristo ang butong anak sa Dios, gianak sa amahan sa walay pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak ti binuhat, usa kinaiya sa amahan, pinay kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao alang sa tong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo nahimo sa may lawas, gikan ni Maria nga ulay nahimong tao. Tungod kanato gilan siya sa krus sugod ni Poncio Pilato.
Naganto siya namatay og gilubong. Sa tug-adlaw na banhaw, siya aron matungman ang kasulatan. Misika siya sa langit nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaw na pahukom sa mabuhi sa maminatay. O yang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo mga hatag sa kinabuhi. Nagikan siya samahan og sa anak, dugan samahan og sa anak, kisimba siya og himaya, o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa pamaminatay o sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Kay gihatagan man kita sa Dios sa gasa sa iyang kaugalingong kinabuhi, pinagi sa pagkunsa sa Espiritu Santo, mudangop kita karon ngadto kaniya uban sa mga pag-ampo nga dinasig sa Espiritu Santo, mutawaw kita sa pag-ingon, Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Tanan? Ginoo, pamatiya ang among Pag-ampo. Alang sa tanan, nga gilig-on o gisiliuhan sa Espiritu Santo, nga kining maong simbahan, may usa isip usa ka lawas, nga may daghang bahin, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuoran, nga gisangyaw sa matag nasod, magabag-o gayod sa dagway sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa kakunsaran sa Espiritu sa kadait, nga ang katawhan makatagamtam sa kapasayloan sa ilang mga sala, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang kanato nga nagapundok sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga maoy maghimo nga balaan sa atong Eucharistikanong mga gasa, magalig-on kanato, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayo na sa kadungganan sa pagkasantos, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa kalag sa mga nangamatay, nga mahimpit sila diha sa makabuhing espiritu, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Ug sa hilom patiyampo tatag sa panuyo ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Magagahom nga mahan dawata kini mga pag-ampo gikan sa katawhan, gayusa sa Espiritu Santo, ang kanunay nagapuyo sulod kanamo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Palihog sa pagpanglingkod. Palihog panindog ang tanan, may gison pagkamo-kamo yung hala dawaton sa Dios samahan, magagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok santos nga simbahan. Itugot Ginoo, nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugangon ta pagtudlo ka namo bahin sa misteryo nining sakripisyo, ug magpadayag ka namo sa tanang kamatuoran. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo.
ang hinumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pagpasalamat kita sa Ginoo nga ato nga Dios. Santos nga man, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayon magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. O magdayi kami kanimo sa dugang kasadiya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila, nga gipili mo nga imo mga anak, nga sinago pinagi sa pagpakig-ambit nila sa kanabuhi sa imong bugtungan na. O sa ingon nimong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Iniining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong Espiritu Santo, ngadto sa nang katawhan ang usa ka matuod nga Dios, o gihimo niya ang gikan sa daghang pinulungan sa mga tawo mahiusa, ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtungubo. Ug busa, taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw. Nagsadi ang tibuok kalibutan, ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, Diyos sa walay huno nga pagawin. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana. Dawat ninyo at tanan kana, kay kinima kong lawas, ngay tugiyan na lang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon mi kuha sa kalis, mi pasalamat kayo pag-usab. Mi hatag iningadto sa matunan ug mingon. Dawat kiniyog Panginom kamo atanan gikanini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayon kaninyo ganang sa tanang mga tao, aron ang mga salama pasaylo, buhat kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa matay pagkapanahon sa Kristo nagalag kami kanimo amahan, nining pans kinabiyog kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip mga yan nga matubang mulagad kanimo.
Himo kami mga lawat sa lawas dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Ginoo, hinubi mong simbahan sa ibong kalibutan, himo mahimpit kami diha sa gugmaw ba ni Francisco among Papa, ni John among Obispo o sa mga kaparian. Hinubi usab megsuon nga nangamatay, malaubong nga banhaw sa kamatay diha sa imong kaluoy. Dala sa tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong kaluy kaming tanan. Himo kami ngayan nga makaambit sa bentunhayo ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios o panisano sa iyang banauban sa mga apostoles o sa mga santos nga nagatuman si mong kaubuton latas sa katuwigan uban kanila amoy ka nga daygo na makahimayaon pinagi sa Kristo nga imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya diya kaniya gihatagan na kaniya magaong ngaman diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanugog o himmayang tod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita sa Amahan, ato gamiton mga pulong itudlukan nato sa atong manunubos. Nanan sa mga langit, pagaygunan imong ngalan, umabot ka na matuman ang imong pagbuo, dinisayo ta mayon sa langit. Kalanon ang sa matatanda, ihatag ka na adlawan, o pasay luwa kami sa among mga sala. Maigon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namon, o di kami itungya sa mga panulan. Hinunoa luwasa kami sa dautan. Bangayo kami kanuwa Ginoo mo kaming luwason sa nang dautan. Hatay kami sa kayoning panahon na tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salaog malios ng kasamo. Samta nagapabot kaming malaumon sa pagbalik ni Kristo nga among manunubos. Ginoo Kristo na ingkas mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuto na tayo sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. O karon tayo pakitang pag-inig sunay, peace be with you.
Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bula nagidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
Magampo kita. O Diyos, nagatay ka sa imong simbahan, sa mga gasa sa langit, bantay ang grasya nga imong gihatag, magtubuong ta kanunay, dinhi ka namo ang gasa sa Espiritu Santo, ug magdugang pagpulos ang santos, nga kalawat alang sa among kalawasang tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Aliw sa pagipan, lingkod ka diyo. Mga pahibalo, una, magpasalamat kita sa atong mga sponsor na naghatag sa atong thermal scanner, monoblock chair and cash donation, nila Mayor Richard Gomez, Mr. and Mrs. Carlos Sabino Jr., Attorney Jasper Lucero, Daya and Amy Rizari, and anonymous donor. Ikaduha, magpasalamat kita sa nagsaulog sa atong santos nga misa karon nga si Reverend Father James Ital. Lector, psalmist, collector, altar boys, extraordinary ministers of the Holy Communion Choir, o kaninyong tanan nga mitambong nining santos nga misa, daghang salamat. Gihangyo ang tanan sa pag-exit sa paggawas nga hinay na mga exit nga mga giablihan nga gate hinahinay lang dili magdikit-dikit. Sa mga monoblocks, sa nag-donate sa thermal scanner, nag-donate gihapon sa alcohol o pang-disinfect sa simbahan, kay after sa kada misa, i-disinfect ang atong simbahan para sa sunod nga misa. So hassle gan nino pero atong buhaton aron dili ma-stop ato ang selebrasyon. Nga tungod sa new normal, padayon nga modawat og mga donors sa lingkuranan kay kulang pa. O padayon gihapon ang simbahan sa pagdawat o kinsay mag-donate og mga alcohol gihapon o sa mga pag-disinfect. Tungod kay muinit naman sa gawas, inatunta nga naay bulawanon nga kasing-kasing nga mag-donate og tent no sa gawas. Tanong-tanawon mura nagibuwad sa gawas in taon kung yung malingkod ngadto no. Basig na ninyo ikanang donahan o kasing-kasing labi na og kwarta no. Paliola pog donate na pod no og tent sa gawas no. And reminder also, musunod ta sa protocol, social distancing, malingkod lang sa designated nga naay sticker. Yung tanawon sa inyo mga lingkuranan, naay mga stickers no. Usa sa tubangan, duha sa wan, duyo, usa duha, usa duha, usa duha. So ina po ang ayon na sundon no. Then moagi sa entrance. Atay entrance to. Unya mugawa sa atong exit. Atay mga designated pod nga nakapaskin. So ayo kita pag counter flow pod during sa pag-communion, di ba? Say ng bagat-bagat ayaw. O, nasa kalingkod, balik sa imong lingkuranan, nya sa dapita ka at tugapon sa imuhang atuan. Then mo kita sa scanner pagsulod sa simbahan. Daghang salamat sa inyong pagsabot o palihog sa pagpanindog atong atahon ang atong himno Saints Peter and Paul. Ikaw
May sunag ko ni Kristo, itong nini nga to ang pagsaulog sa birthday of the church. Ang atong Ginoo nag-remind ka itong duha ka butang. Nga siya nakatag itong gasa, the gift of tongues. Nga diha sa pag-gift of tongue, nakita'y obligasyon to preach, sa proklamar sa maayong pulong ngadto sa uban nga mga tao. Then, dapat ay obligasyon gihapon sa pagpaminaw sa gitagaan nga ani nga office nga mao kini ang simbahan, the magisterium. So ikaw gihapon nagiging teacher of the Word of God. Ang ikaduha, nga gitagaan kita natong misyon ay tagahadlok kana kitay gift of the Holy Spirit. Ang pipito kamagasa sa Espiritu Santo, mga wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. Ang Ginoo manaka ninyo. Og malangin kaniyan Dios makagawom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Humana ang misa, dalan yung kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Saints Peter and Paul, pray for us. In the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. May buntag kayong tanan.